Guys, another brand new vlog. Guys, it's me, Lawrence JB and this is a brand new vlog. So guys, dari kami sa amo Karana Bayay. Ito guys, dato guys sa background guys. Ito guys, amo Karana Bayay guys. So, kanina mo diri guys. Guys, pag abot na mo diri guys, na kuan na ito kaya na kuan na mo guys na mga memories. So guys, daris tita Nining, daris tita Kikin, si tatay, tapos ang bayay. So na guys, gamay pag diri guys, pag kanina ako diri na bayay. Hi guys! Si Mother Robert, shout out. Guys! Guys. Hello guys! Kaya kami sa old house namo guys. Guys. Tita Cynthia, nagkuhanan ni Zog. Naghanap ng bunga. Naga so, mga punto ng mga bunganan kuhan ni Zog. So na guys. Dapoy dire mga hayas. Dire nan kuhan sila nan. So, amoy ni guys amo Karana Bayay. We call it the old house or the fruit old house. Kay kuan guys. Kay gabi mo diri tagtanom na mga prutas. Jaboy mga honja so. Dari guys. Dari Ito guys, saging guys. Saging sab guys so ito guys so. Ay. Dayon namin ito guys sa Ay guys, kadabo suyom. Oh guys. Dayon namin ito sa bayay. So matada guys, sa lima sa mga napamatada. So amin ni guys. Salamat sa inyo sa suporta sa channel na nagkadako ng subscribers and views. Naabot na ng kapit ng kagod. Kapit na guys. Salamat sa inyo sa suporta sa channel. So Siguro ni guys sa harap. yari yung chuan. Guys, atit sa harap. Atit sa harap. Amin ang view guys sa kan sa old house. Guys. So Hello guys. Guys, Don't forget to subscribe our channel guys. you have to listen my mom Click and on the notification bell. like for more Like videos and subscribe. and Yes. don't forget to turn on the notification to miss our daily videos. So guys, if you want me Balik mo ito guys. I-end ito guys. if you want me to upload more videos, just subscribe, then I will appreciate. So guys, that is it for the video, and yeah, I'll see you guys to another brand new video. See you guys.